Good evening everyone, welcome back to my channel. I'm Cikgu Daryl and today I'm going to continue my lesson teaching you about how to use is, isn't, are, aren't together with going to. Alright, jadi cikgu hari ini akan menjelaskan dengan anda bagaimanakah menggunakan is, isn't, are, aren't sekali dengan going to. Alright, jadi nanti bila kamu tulis ayat, kamu akan rasa lebih senang sedikit lah. Alright, so let me explain to you first the concept behind this. Now, when we say to use is, are, and am, apabila kita menggunakan is, are dengan am, sebenarnya ia bermaksud ya. Alright, ya dekat sini bermaksud perkara tersebut yang tertulis dalam ayat anda ada berlaku. Okay, the events that you write in your sentence actually are happening. Alright, so when we say the events are happening, bila kita kata perkara tersebut ada berlaku, maka ia adalah ayat positif. Okay, tapi dalam CFR ini jarang kita sebut tentang ayat positif, ayat negatif. No. Okay, just bear in mind that. Ingat saja kalau ada menggunakan is, are dengan am, maksudnya ya, ada berlaku. Itu saja yang perlu kamu faham. Alright? Okay, so on the other hand, isn't, is not, aren't, are not, am not, okay, ini semua adalah digunakan untuk ayat negatif. Tetapi is, isn't, is not, are, aren't, are not, am not, ini semua digunakan berdasarkan subjek pronoun yang akan kamu gunakan nantilah. Subjek pronoun tu nanti saya akan jelaskan dekat slide kedua. Alright, kalau kamu tengok sini, sebenarnya untuk ayat negatif, is not dia boleh juga ditulis dalam sikatan, dikenali sebagai isn't. Are not untuk aren't, dan am not dia tiada sikatan. Okay, apabila cikgu sebut mengenai singkatan, mungkin kamu pernah terfikir ataupun terlihat perkataan ini, ain't. Okay, ain't tidak salah, tapi dia kurang formal. Dalam CFR, cikgu belum lagi nampaklah ada perkataan ini dalam mana-mana buku Superminds ataupun Get Smart Plus. Alright, so jarang dia gunakan ain't untuk am not, sebab secara rasminya ain't bukan bermaksud am not. Tetapi dalam bahasa Inggeris Amerika Syarikat, in American English, okay, ain't actually is a contraction, adalah singkatan untuk maksud am not, isn't ataupun is not, aren't ataupun are not. Dia meliputi semua. Okay, tetapi cikgu tidak menggalakkan anda menggunakan bahasa ini ataupun perkataan ini dalam bahasa Inggeris CFR anda. Alright, so we just stick to am positif, am not negatif. Alright, tetapi pilihan untuk are dengan is kalau negatif, kamu boleh gunakan mana-mana lah, isn't ataupun is not, aren't ataupun are not, is up to you. Cuma bila untuk am, gunakan am, not. Okay, alright. So, bagaimanakah benda-benda ini boleh digunakan ataupun dapat digunakan bersama dengan going to? Okay, let's see first the subject pronoun he, she, it. Jikalau kamu menggunakan subject pronoun he, she, it, okay, maka kamu boleh menggunakan is jikalau ayat tersebut adalah positif. Manakala jikalau ayat tersebut adalah ayat negatif, bermaksud perkara tersebut tidak berlaku, maka kamu perlu gunakan isn't ataupun is not. Mana-mana satulah yang kamu pilih. Okay, you just choose whichever one. Alright, okay, so barulah kamu letak going to. Okay, so this is the pattern lah. So let me show you just a few sample sentences. Alright, so contoh satu ayat positif. Okay, he's going to watch TV. Dia tonton tak TV? Tonton kan? He's going to watch, right? Okay, he's watching. So ada. So kamu gunakan is. He is going to watch TV. So if he is not, he isn't going to watch TV ataupun he is not going to watch TV. This is just a very simple example for you. Alright? Okay, kalau masih dirapat, tidak apa. Ada lagi contoh nanti saya akan buat bersama anda. Okay, next. Manakala untuk subjek pronoun they, we, you menggunakan are untuk positif dan aren't ataupun are not untuk negatif, diikuti dengan going to. Contoh, they are going to watch TV, maksudnya mereka betul-betul akan tengok ataupun akan tonton TV nanti. Okay,
Okay, untuk ayat negatif, they are not going to watch TV, which means macam mana sekalipun mereka tidak akan pergi menonton TV. Okay, boleh gunakan they are not ataupun they aren't, whichever that is suitable for you, that is comfortable for you. Alright, okay, so tadi he, she, it, they, we, you. Dan last but not least, I. Okay, I hanya digunakan bersama am jikalau ayat positif, manakala am not. Alright, untuk negatif tak ada ain't. No, ain't. Okay, cikgu dah jelaskan tadi, no, ain't. Dan diikuti dengan going to. Contoh ayat, I am going to watch TV. Kalau tidak berlaku, I am not going to watch TV. Okay, dan bukannya I ain't going to watch TV. Alright, okay, now sekarang saya sudah jelaskan cara penggunaan is, isn't, are, aren't dengan going to. Alright, dalam penulisan ayat inilah. Mungkin sampai sini kamu mungkin hanya dapat tangkap 25%, 35% kefahaman anda. Okay, jadi mari kita cuba dulu buat dengan contoh-contoh lah latihan yang cikgu ada berikan di sini. Okay, nanti kamu ada latihan buat secara online juga ya. Okay, kita tengok gambar sini dulu. Gambar ni dia pegang bola sepak kan. Jadi maksudnya budak ini main ke tidak bola sepak? Mesti main, takkanlah dia bawa bola sepak pergi main basketball kan? Okay, mari kita tengok contoh ayat dulu. Nanti contoh ayat dalam soalan dia akan bagikan macam ni lah. Okay, play football. Tick, tick maksudnya apa? Tick maksudnya ya, ada berlaku. So it means positive. Okay, now you look at the picture. It's a boy or girl? It's a boy, right? So subject pronoun he. So bila buat ayat, he is going to play football. Okay, sebab ayat itu tick, maksudnya kamu kena letaklah he is, bukan he isn't. Okay, ataupun kamu ada lagi cara kedua untuk menulis. Jikalau kamu tak mau menulis he is going to, boleh gunakan singkatan he's going to play football. Cikgu pun tidak faham kenapa, tapi untuk tahun 4 bahasa Inggeris di bawah format CFR, memang mereka menggalakkan anda menggunakan singkatan untuk menulis ini. Tetapi cikgu terima mana-mana dua jawapan, sebab grammatically and practically it is correct, ia adalah betul. Okay, so sekarang play basketball. Okay, dia bagi pangkah, maksudnya tidak berlaku. So kalau tidak berlaku, ubah ayat kepada negatif. He isn't going to play football. Okay, ataupun he is not going to play football. Okay, mungkin kamu boleh pause screen ini untuk 2 minit, 1 minit. Kamu tengok dulu, hadam dulu macam mana bentuk ayat positif dan untuk negatif. Alright. Okay, next example. Tengok buat budak perempuan ni. Dia memakai baju swimsuit kan, baju renang kan. Okay, she's wearing a swimsuit. Okay, so let's look at the sample questions. Swim. Tick maksudnya which means swim actually happen. Okay, now this is a girl or boy? It's a girl, right? So if it's a girl, then the subject pronoun is she. And here there's a tick, means that she is going to. Okay, so the answer is she is going to swim. Or kalau kamu boleh menulis sebagai she's going to swim, singkatan whichever answer, dua-dua saya terima. Alright. Okay, next, build sandcastle. Ada ke tidak build sandcastle ni kalau dah pakai baju macam ni? Build sandcastle tak semestinya mesti pakai baju renang. Build sandcastle pakai baju biasa pun boleh. Okay, so alright, now we make a negative sentence for it. Okay, she is not going to build sandcastles. Okay, ataupun she isn't going to build sandcastle. Okay, mana-mana jawapan lah. Okay, she isn't ataupun she is not going to build sandcastle, whichever that is comfortable for you. Alright. Okay, last but not least, okay, there are 5 kids. Okay, ada lelaki, ada perempuan, lebih dari satu sudah. So mesti bukan he, mesti bukan she. Kita gunakan they. Alright, tengok soalan. Do sports. Okay, did, yes. So which means they is ke they are? They are. Alright, they are going to do sports. Okay, ada juga singkatan untuk menulis ni, iaitu apostrophe re. They are going to do sports. Okay, dua pun cikgu terima. They are boleh, they are boleh. Bagaimana pula kalau benda tu tidak berlaku? Okay, have picnic kah? Ada orang pakai baju macam ni pergi piknik? Tiada kan? So they aren't going to have picnic.
ataupun they are not going to have picnic. Okay? Jangan tergesa-gesa, tengok saja contoh cikgu. Kalau boleh pause screen dia, baca ayat dia, dan kamu akan dengan perlahan-lahannya kamu akan tertangkap maksud ayat yang cikgu cuba sampaikan di sini. Okey, dan jikalau ada apa-apa soalan, tujukan saja dalam komen di bawah video ini. Okey, dan kemudian ingat like video ini dan subscribe video ini. Alright, nanti cikgu akan sediakan satu link di dalam deskripsi video ini. Kamu klik saja link itu, kamu cuba buat latihan dia. Okey, ada apa-apa soalan kamu tanya saya cikgu ya. Okey, so jangan lupa subscribe channel saya Cikgu Daryl, dan kalau boleh pergilah laman Facebook saya, lawat-lawat like page saya juga. Dan kalau apa-apa soalan, ingatlah tuju seperti biasa dalam ruangan komen di bawah video saya. Okey, so thank you for watching and I'll see you at the next video.